अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो रमज़ान शुरू होने वाले हैं और हम लोग हमेशा कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अरबी में पढ़ते हैं और हमने खुद कभी नहीं पढ़ा है उर्दू ट्रांसलेशन का कुरान शरीफ। तो इस बार मैंने सोचा है कि अरबी हम लोग पढ़ते रहते हैं और इतने अच्छे से नहीं पता कि उसमें लिखा क्या है। तो इस बार मैं ट्रांसलेशन वाला कुरान शरीफ पढ़ूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, फालतू बातें नहीं करेंगे। खाना बनाना सभी को आता है और हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरी व्लॉगिंग भी हो जाए और कुछ सवाब भी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए सजावार हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक के यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तू हमें सीधा रास्ता दिखा दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ना उनका रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना ही गुमराहों का रास्ता। सुभान अल्लाह। गाइस, हम लोग बचपन से कुरान शरीफ पढ़ते हैं मौलानाओं से और मुल्लानियों से, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है डीपली कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है। तो हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम कुरान शरीफ पढ़ें तो ट्रांसलेशन वाला ज़रूर पढ़ें, ताकि हमें ज़िंदगी जीने का मकसद मालूम हो। हमें ये तो पता हो कि हमारी जो ये किताब है, जो अल्लाह पाक ने रमज़ान के दिनों में उतारी है, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि इसमें क्या लिखा है। हम वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, रील में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इस रमज़ान आप लोग भी कोशिश करिए कि आप लोग भी समझ के कुरान शरीफ पढ़ें। हम पढ़ते रहते हैं, पढ़े जा रहे हैं, 2 कुरान, 4 कुरान, 6 कुरान पढ़े चले जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है, अल्लाह पाक ने क्या हुक्म दिया है। बस सुनी सुनाई बातों पर और वीडियोस पर जो मौलाना बोल देते हैं, हम उनको मान लेते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी शुरू ज़रूर करिए। तो अब मैं सूरह बकरा शुरू करने वाली हूँ, सूरह बकरा। और जो है मैं इसकी अरबी नहीं पढ़ूंगी, खाली उर्दू पढ़ूंगी, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और जो है कुरान शरीफ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और जल्द से जल्द हम उसे अच्छे से समझ लें। अरबी और उर्दू दोनों साथ में पढ़ा तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ये अल्लाह ही की किताब है, इसमें ज़रा शको शुबा की गुंजाइश नहीं। ये हिदायत देने वाली है खुदा से डरने वालों को, जो यकीन रखते हैं पोशीदा चीज़ों का और कायम रखते हैं नमाज को और हमारे दिए हुए रिज़्क में से खर्च करते हैं, और जो ईमान लाते हैं उस पर जो तुम पर उतारी गई है, यानी कुरान, और उन किताबों पर जो तुम से पहले उतारी गई हैं, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से सीधे रास्ते पर हैं और यही लोग पूरे कामयाब हैं। बिलाशुबह काफिरों के लिए ये बात बराबर है, तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब है। और बाज आदमी कहते तो हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान ले आए, दरअसल
یہ ایمان نہیں لائے۔ یہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ خود تو اپنے شعور اور احساس کی قوت سے بھی محروم ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں تو اللہ نے اس میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ارے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں مگر کوئی شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لائیں؟ خبردار، دراصل یہی بے وقوف ہیں مگر نہیں جانتے۔ اور جب یہ مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، اور جب تنہا اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان منافقین سے مذاق کرتے ہیں اور وہ ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ شرارت اور سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہی ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں، نہ تو ان کو تجارت مفید ہوئی اور نہ ہدایت ہی ملی۔ ان کی مثال تو اس شخص کے مانند ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی، اور جب اس کے آس پاس چیزیں روشن ہو گئیں تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ اب وہ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ اب واپس نہ ہوں گے۔ یہ مثال ان منافقینوں کی ہے کہ آسمان سے منہ برس رہا ہے، اس میں اندھیرا ہے اور گرج اور چمک ہے۔ جو اس بارش میں باہر ہیں وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان کافروں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بینائی اچاک لے جائے۔ جب بجلی اپنی روشنی ڈالتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو ضائع کر دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان کے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہاری غذا پھل پیدا کیا۔ سو تم اللہ کے ہم سر نہ بناؤ، اور تم جانتے بوجھتے بھی ایسا کرتے ہو۔ اور اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو تم ایسی ہی صورت بنا لاؤ اور اپنے حمایتیوں کو بلا لو جو اللہ کے سوا ہوں، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے جنت ہے جس نے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو وہ بول اٹھیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو
مل چکا ہے اور واقعی ان کو وہی دیے جائے گا جو اس سے ملتا جلتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔